श्रीमद्भागवत चतुर्थस्कंध 29 अध्याय। मैत्रेय उवाच। सेजे प्राचीन नृपवर नारद पादे देशिर कहई अति हरसरे से मुनि ब्रह्मार कुमरे। प्राचीन बर्हि उवाच। भोमुनि तुम्भे ज्ञान पर कहिल अध्यात्म विचार। तुम्भे जे परोक्षवादेण कहिल जे सांख्य कारण। मुहे जे न पारिले चित्ते छेदी संशय कह मोते। जे मार्गे बुझिबई मोहि से मार्गे कहिबा गोसाई। जेवा पंडित दृढ़मति ए अनुभव से जानते। आम्भर एणे नाही ज्ञान विषय जड़े मन छन्न। एणु न धरे ज्ञाने रति विवेक नोहे आम्भ गति। भोमुनि फेड़ पूर्ण ताहा मो अर्थे कह पुण्य देहा। से पुरंजनर विचार श्रवणे ज्ञान हेव मोर। शुणी नारद महाऋषि ता भावे कहन्ति विशेषी। नारद उवाच। शुण राजन सावधान कहिबा परोक्ष जे ज्ञान। पुरुष पुरंजन जेहि कर्मरु पुर कला सेहि। केक त्रय वे निपाद बहु चत्वार के निष्पाद। एमंते नाना पुर करी ए जीवता मध्ये बिहरी। अज्ञात सखा जाकु कही ईश्वर नाम अटे सेहि। से नाम रूपरु बाहार एणु अज्ञात नाम तार। समग्र प्रकृति गुणकु पुरुष इच्छिले भोगकु। तेबे पुर नवद्वारे रचना करे से बेभारे। जे पुरे हस्तपद घेनी करई कर्म लाभ हानि। से पुरे थाई करे भोग माया निर्बंधे अनुराग। ए पुरु अन्य पुर जेहि भोग सुखादि नोहे तहि। ए जे मानव कलेवर अशेष देह मध्ये सार। से पुर मध्ये जीव रही इंद्रि विषय रसे मोहि। विविध सुख भोग सार जीव भुंजई ए मंदिर। से पुर मध्ये बुद्धि नारी एकासे सर्वत्र विहरी। से जे ममत्वे होए छन्न बोलई ए मोर सदन। से नारी वसे जीव थाई इंद्रिय भोगे तो स होई। इंद्रिय गण बुद्धि सखा विषय माने सखी लेखा। जे ज्ञान कर्मेन्द्रिय गणे पुरुषे भोग विषे टाणे। ए ज्ञान कर्म इंद्रि दश एहांक भोगे जीव बश। ए पाप पुण्य आदि करी बळे भुंजई कर्म धरी। ए पुर द्वारी सर्प जेहि ए देहे प्राण अटे सेहि। से पंचवृत्ति रे संसार एणु कहिलु पंचशीर। पंचमस्तक एणु तार कहिलु तेणु नृपवर। महत भट्ट जाहा कही मनर नाम अटे सेहि। से दश इंद्रिंक नायक ताकु जिणंती नाही लोक। ताकु जिणई जेवे जन से जोगी ए तीनि भुवन। उत्तर दक्षिण जा कही राजा पांचाल देश सेहि। ए पंच विषयर आळ एहा तु बुझ महिपाळ। इंद्रिय छिद्र जेते कही ए पुरे नवद्वार सेहि। एवेनी चक्षुनासा करने जे मुख गुह्यलिंग स्थाने। एहाकु नवद्वार कही इंद्रिय गण स्थान एहि। ए संगे जीवर गमन विषय करे आस्वादन। नयन मुख नासा तार ए पूर्व दिग पंचद्वार।
ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଯା କହି ଏବେନି କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱାର ସେହି। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗେ ବେନି ଦ୍ୱାର ଏ ଲିଙ୍ଗ ଗୁହ୍ୟ ନୃପବର। ଏ ନବଦ୍ୱାରେଣ ନିର୍ମିତ ଯେଝା ବିଷये ଆସ୍ୱାଦିତ। ସେବନ୍ତୀ ଆତ୍ମାରେ ବିହରି ଏକ ଆରେକ ଆଗସରି। ଖଦ୍ୟୋତା ଅବିର୍ମୁଖୀ ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁର ନାମ ଏ ବୋଲାଇ। ଏବେନି ଦ୍ୱାରେ ପୁରଞ୍ଜନ କରଇ ରୂପ ସମ୍ପାଦନ। ନଳିନୀ ନାଳିନୀ ଯେ ଦୁଇ ନାସିକା ନାମ ସେ ଅଟଇ। ଏ ଦ୍ୱାରେ ଅବଧୂତ ନାମ ଗନ୍ଧାଦି ଆମୋଦ ପବନ। ସୁଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସହିତେ ଏ ଦ୍ୱାରେ ଘେନଇ ନିରତେ। ବଦନ ନାମେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ରସଜ୍ଞ ବାକ୍ୟତା ମଧୁର। ସ୍ୱାଦୁ ଅସ୍ୱାଦୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେତେ ଏ ଦ୍ୱାରେ ଆସ୍ୱାଦେ ନିରତେ। ପିତୃଃ ଦେବଃ ଯେ ନାମ ଏବେନି କର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷ ବାମ। ପିତୃଃ ଦକ୍ଷିଣ ଅଟଇ ଦେବଃ ବାମେଣ ବସଇ। ଏବେନି ଇନ୍ଦ୍ରିୟେ ରାଜନ ବାକ୍ୟାଦି ରସ ଆସ୍ୱାଦନ। ଏ ସାରା ସାର ଭାବ ଯେତେ ଏ ଦ୍ୱାରେ ଘେନଇ ନିରତେ। ଏ ଶ୍ରୁତି ଯୋଗେ ପୁରଞ୍ଜନ କରଇ ଶବ୍ଦ ଆସ୍ୱାଦନ। ନିନ୍ଦାସ୍ତବନ ବାକ୍ୟ ଯେତେ ଏ ଦ୍ୱାରେ ଘେନନ୍ତି ଏ ନିତ୍ୟେ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ଏ ଦୁଇ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଞ୍ଚାଳ ବୋଲି କହି। ଏ ପିତୃଯାନ ଦେବଯାନ ଗତିରେ କରନ୍ତି ଗମନ। ଏ ମାର୍ଗେ ଥାନ୍ତି ନିରନ୍ତର ସେ ଇଚ୍ଛା ସୁଖେ ନୃପବର। ଆସୁରୀ ଦ୍ୱାର ଲିଙ୍ଗସ୍ଥାନ ଦୁର୍ମଦ ଉପସ୍ଥର ନାମ। ବ୍ୟବାୟ ନାମ ରତି କହି ପ୍ରଜା ସର୍ଜନ କରେ ତହିଁ। ତା ଅଧୋ ଭାଗେ ଗୁହ୍ୟ ଦ୍ୱାର ନିରୁତି ନାମଟି ତାହାର। ବୈଶସ ନାମ ନର୍କ କହି ସେ ଦ୍ୱାରେ ମଳ ଉତ୍ସର୍ଗଇ। ଅନ୍ଧ ବୋଲି ବୋଇଲୁ ଯାହା ଏ ପାଣି ପାଦ ବୋଲି ତାହା। ଏବେନି ଇନ୍ଦ୍ରିଙ୍କ ବିଷୟ କହିବା ଶୁଣ ତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସେ କରେ ଯେଝା ବିଷୟ ଅଧିକାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନ୍ଧ ଯେ ପୟର କହିବା ଏଥିର ବିଚାର। ଏ ଇନ୍ଦ୍ରି ଯୋଗେ ପୁରଞ୍ଜନ କାମାର୍ଥେ କରଇ ଗମନ। ଅନ୍ତର ପୁର ବୋଲି ଯାହା ହୃଦୟ ପଦ୍ମ କହି ତାହା। ବିଶୁଚି ନାମଟି ଯାହାର ଏ ମନ ନାମ ନୃପବର। ତାବ ସେ ଧାଇଣ ପୁରୁଷ ଭଜଇ ହରସ ବିରସ। ଏ ଜୀବ ପ୍ରକାଶ୍ୟେ ଚଳଇ ବୁଦ୍ଧି ଯହିଁକି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ। ତାବ ସେ ପୁରୁଷ ଅଧୀନ କରଇ ନାନା କର୍ମମାନ। ଏ ଦେହ ରଥ ସ୍ୱରୂପେଣ ତୋତେ କହିଛି ନୃପରାଣ। ଏ ରଥେ ଅଶ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣେଛନ୍ତି ରହି। ପଞ୍ଚ ବିଷୟ ମାର୍ଗେ ହଏ ଗମନ୍ତି ସମ୍ବତ୍ସର ଯାଏଁ। ଈଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞାରେ ନିର୍ମିତ ଏ ରଥେ ସକଳ ସଂଯୁତ। ଏ ରଥେ ପୁଣ୍ୟ ପାପ ଦୁଇ ସେ ଚକ୍ର ରୂପେ ତହିଁ ରହି। ଧ୍ୱଜ ସ୍ୱରୂପେ ତିନି ଗୁଣ ରଥ ବନ୍ଧନ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ। ବୁଦ୍ଧି ସାରଥି ରୂପେ ରହି ଏ ମନ ରଶ୍ମି ଅଟେ ତହିଁ। ହୃଦୟ ପଙ୍କଜରେ ରଥି ବସିବା ଆସନ ତା ତଥି। ରଥ କୁବର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାର ଇନ୍ଦ୍ରି ବିଷୟ ତହିଁ ସର। ଶପଥ ଧାତୁ ଆବରଣ ତାର ବିକ୍ରମ ମୂର୍ତ୍ତ ଜାଣ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରସେର ସୁଥାଇ ସେ ମୃଗ ତୃଷ୍ଣାରେ ଧାମଇ। ଯେ ଯାହା ବିଷୟେ ରସେଣ ଆସ୍ୱାଦ କରି ଅନୁକ୍ଷଣ। ଧନ୍ୟ ଯେ କର୍ମ ଏହାଙ୍କର ଦୁର୍ଜୟ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାର। ଏ ଜୀବ ଭୁଞ୍ଜେ ଇନ୍ଦ୍ରି ମୁଖେ ଅଜ୍ଞାନ ମତି ମୋହ ଦୁଃଖେ। ମୃଗ ତୃଷ୍ଣାରେ ଜଳ କରି ଭୁଞ୍ଜଇ ମାୟା ମିଥ୍ୟା ଭରି।
कालर गति न जाणई ए माया भोगे मत्त होई इंद्रिंक अन्यान्य विषये भुंजई मृग यार प्राये निरते हरे निज प्राण न जाने ए मूढ़ ज्ञान ए संवत्सर रूपे काल चंड वेग नामे भूपाल गंध गंधर्वी दिवा निशी 360 प्रकाशी ए सर्वे काल संगे थांती जीवर आयुष हरंती काल दुहिता जाकु कही जारर नाम अटे सेहि से प्राणी रूप कांति हरे देखिले प्राणी ताकु डरे एणु ताहाकु प्राणी भले वरणे केही न इच्छिले से मृत्यु तारे भग्नि प्राये स्नेही आबोरी नित्ये रहे से प्राणींक रूप हरे मृत्युर्पर्यंत पीड़ा करे जवन अधिपति जेहि मृत्युर नाम अटे सेहि ए मृत्यु जम रूप धरी जीव विनाशे अधिकारी जवने तार सेनापति ए आधि व्याधि जेते छन्ति ए जीव शरीरे पीडन्ति एणु ए मृत्युर संगति प्रज्वार आदि जेते ज्वर प्रवेशे नाशन्ति शरीर विविध दुःख तापत्रये पीडन्ति प्राण से सजाए शत संवत्सर प्रमिते शरीरे थान्ति अविरते प्राण इंद्रिय मन धर्म निर्गुण आत्मा रे अर्पण एकाम सुख लव मात्रे भुंजई दुख सुख गात्रे ए मोर बोली अहंकार बहिची दुख निरंतर परम आत्मा भगवान से सर्व हेतु चैतन जावत तांकु न जाणई ए जीव भ्रमे भ्रमुथाई तावत प्रकृति गुण रे ए जीव पड़े माया घोरे गुणाभिमानी निरंतरे अवशे कर्म रे संचरे सात्विक रजतम आदि कर्मे जे होए त्रय विधि पुरुष जे कर्म करई से अनुसारे देह बही सात्विक कर्म जे बा करे अधिक प्रकाश लोकरे ए तीनि लोके जस तार गावन्ति देवासुर नर ताजस राजस कर्म जे करन्ति आद्यरे सुख से लभन्ति पश्चाते लभे बहु दुख ए भावे न जाने मूर्ख तामस कर्मर जे फल से शोक दुख मोह आळ अज्ञान भावे मूढ़ देहि स्वकर्म व्यसे भ्रमुथाई केबे पुरुष नारी होई ए चराचर भ्रमे सेहि नपुंस जन्म केबे धरे ए रूपे कर्म अनुसारे केबे बा देवतनु पाई मनुष्य जन्म के लभई खगादि पशु चराचरे स्वकर्म भुंजन्ति पामरे पशु पतंग कीट जेवे ए योनि लभे कर्म भावे भुंजन्ति स्वकर्म आवरी ए पाप पुण्य आदि करी जेसने क्षुधातुर होई विकले कुकुर भ्रमई आहार अर्थे निरंतरे भ्रमण थाई नानापुरे काहीं बा आहार मिलई काहीं निर्घाते दंड पाई काहारी चित्ते दया नाही पथे गमन्ते पीड़े केहि सर्वे बोलन्ति मार मार दुष्ट सज्जन आदि नर ता भावे कर्म शत्रुपणे निरते दंडे अनुक्षणे प्राभव भर्सना अनेक पाई से भ्रमे अतिरेक से रूपे ए जीव संजात स्वकर्म बळे यात जात एणु ए काम आसे मोहि निरते कर्मे भ्रमे मोहि केबे बा ऊर्ध्वे भोग करे केबे बा आद्ये मध्यपुरे
एमंत उच नीचे भ्रमी कर्म भुंजई दुखे श्रमी स्ववश नोहे प्रिया प्रिये काहीं बा दुख सुख भये काहीं दंडादि पराभव काहीं ऐश्वर्य बई भोग ए दुख सुखादि सहिते आत्मा बंधन ए संगते एणे ता नोहे प्रतिकार दुस्सह दुख महाघोर जावत तापत्रय अछि तावत सुख नाही किछि जेबे प्रतिकार इच्छई अति दुखरे दुखी होई जेसने प्राणी शिर भार उश्वासी रखई कंधर से कि ताहार भार नोहे तेसन दुख प्रतिदेहे कर्मर कर्मटी केवल नोहे एकांत प्रतिकार अविद्या मार्ग कर्म दुई कर्मे की कर्म नाश होई जेसने शयने सोपन देखई विविध विधान प्रतीत होए निद्रागते असत्य मणे ता जाग्रते तेसने कर्मे कर्म नाशे धामई मिथ्या अभिलाषे जावत आत्मज्ञान नाही संसारे निवृत्ति ता काहीं उपाधि विषय कुमन बळे आणई सन्निधान स्वपन प्रत्यक्ष से करे कुमति जन ए संसारे अनर्थ हेतु ए संसारे निरते घोर भयंकरे निरते गतागते भ्रमी जन्म मरणे पथश्रमी एणु जीवर पार नाही ए चराचरे भ्रमी मोही परम गुरु भगवान तापादे भक्ति भावे ध्यान तेवे ए संसार विनाश एविने बंदी मोह पाश जावत कृष्ण न भजई तावत जीव गति काहीं जेबे भक्ति जोगे नर भजई गोविंद पयर तेवे वैराग्य ज्ञान जात प्रकाशी नाशई दुरित से ज्ञाने कृष्ण पादे मति हरि भजने होए रति श्रद्धानुभावे गुण गाई रोम पुलके अश्रु बही ज्ञान भक्ति जोगा नळे बहन होन्ति अमंगळे तेवे से ज्ञान जोगे हरि लभई कर्म परिहरि जे भागवत साधु जने विश्राम करन्ति जे स्थाने कृष्ण चरित अनुक्षणे गावन्ति शृणन्ति श्रवणे विषय सुख न घेनन्ति निरते नाम आस्वादन्ति से स्थाने नाम सुधा नई श्रवणे सर्वदिगे जाई पवित्र करे त्रिभुवन श्रोतावकता जेते जन श्रवणे पशि पाप दहे छाड़ई जन्म मृत्यु भये अनल स्परशे जे सन दहई सूक्ष्म वस्त्रमान जे श्रुति द्वारे ता पिबन्ति ए माया बन्धु निस्तरन्ति ए शोक मोह परिहरे स्वच्छन्दे भवबन्धुतरे जेणु अज्ञान शोक मोहे विवेकहीने दुख सहे एणु श्रीकृष्णे नोहे रति तानामे नवलई मति भ्रमे भ्रमई तार मन नुहई निज आत्मज्ञान कृष्ण स्मरण न स्फुरई अज्ञान जड़ भावे थाई जावत साधु संग तार नहिछि शुण नृपवर तावत नोहे सदगति यज्ञादि कर्मे न तरन्ति निश्चय कहिलु राजन सत्संग भक्ति उपादान कृष्ण प्रापित मार्ग एहि अन्यत्र जीवगति नाही जे संगु भवार्णव पार अशेष जे मार्गे निस्तार ब्रह्मा शंकर दक्ष मनु विशुद्ध सनकादितनु मरीचि अत्रि अंगिरस पुलह पुलस्त्य प्रकाश क्रतु अगस्ति वसिष्ठादि अपरे जेते ब्रह्मवादी
भृग्वादि आम्भे जेते मुनि अद्यापि न पारिलु चिह्नि आम्भे समाधि जोग बळे देखि न देखूं तांकु डोळे से देखि देखांती सर्वकु दृष्टिर दृष्टि बोली तांकु से आत्मा सर्व जीव हेतु जीव भ्रमे न जाणी तत्व जे वेद शास्त्रे अगोचर अदृश्य अति सूक्ष्मतर एणु के वेद मार्गे जाणे अव्यक्त ब्रह्म सुरगणे से वेद दुस्तर विस्तार ताहार नाही अंत पार वेद विहित जेते कर्म यज्ञ आचरी मुनि भ्रम क्षण मंत्रे लिंग देवता वांछन्ति ध्याने कर्मे श्रोता रति निमन्ते कर्म फल कर्म विनाशे ज्ञान बल मलिन बुद्धि जेवा हन्ति सेमाने वेद कर्म चिन्ति इंद्रादि देवंकु पूजन्ति एणु ए ब्रह्म न जानन्ति अज्ञानी बोली तांकु जाण जे आत्मा न कला प्रमाण ଯାହାର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସଂସାରୁ ସେ ତରିବ କାହିଁ ସେ ହରି ଯାରେ କରେ ଦଏ ତାମତି କେବେ ନିଷ୍ଠା ନୋହେ ସେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱେ ହରି ପାଇ ତାହା ନ ବୁଝି କର୍ମେ ବାଇ ତୁ ରାଜା କର୍ମ କାଣ୍ଡେ ଭୋଳ ତୋ ଯଜ୍ଞ କର୍ମୁ ମହିସ୍ଥଳ अच्छादि प्राचीन अग्नर्ग्र तोर कुशे पुरीला नृपवर प्रजाए शस्य कर शणे न पारी क्षुधा प्रतोषणे अन्न विहीने सर्व जंतु दुर्भिक्षे मले तोर हेतु ए सर्व जीव विनाशिलु ए हत्या दोषे भागी हेलु तू विप्र वाक्ये विमोहित न जानी वेदर वृत्तांत ए यज्ञ कर्मे हेलु अंध न जाणु तू आम बा दुर्बोध जे कर्म मोक्ष मार्ग दूर तू ताहा न कलु विचार परम तत्वे नो हे मति लभिबु दुस्सह दुर्गति ए विप्रे तो हित न जाणी नरक मार्गे तो ते टाणी एहांक वाक्ये तु राजन भ्रमे होइलु हत ज्ञान ता गृह कूपे जन्म अंध ए विप्रे कर्म कांडे बंध अंधकु अंध पथ कही से जन्हे कार्ये न घटई तेसने एहांक वचन हे राजा चित्ते तू न घेन तो ते भणिले धन आसे इंद्रिय सुख गृह वासे तो पूर्व पुण्य विनाशिले जीव हिंसने शिक्षा देले हरि आश्रित कर्म जेते न कही भ्रमाइले तोते ए विप्रे न जानन्ति ताहा तेणु भंडिले नर नाहा तू तर्की न पारी राजन बियर्थे गला तोर दिन जे कर्मे हरि तोष होए ताहाकु कर्म बोले राए उत्तम विद्या हे राजन जे हरि करन्ति भजन ज्ञानीक मध्ये सेहुवर जे हरि कर्मे तत्पर यज्ञादि दान पुण्य सेहि जेबे जीवरे दया बहि सर्वभूतरे आत्मा हरि प्रकृति स्वरूपे विहरि से एक आत्मा बेनि अंश प्रकृति भेदे बहु दृश्य एमंत हरि रे शरण तू जाई पसन रूप राण से सर्व आत्मा प्रिय हरि जानाम आश्रे भवुतरी से काल भय विनाशन्ति निर्भये निश्चिन्ते रहन्ति एकथा जे बुझे पंडित से सर्व चारुटी अच्युत तुम्भर संदेह फेडिलु ए आत्मज्ञान शिक्षा देलु अपरे गुप्त दृष्टान्तर तोते कहिबा नृपवर ता तोते बुझन्ते राजन तेबे नहिला तार तोर ज्ञान कुसुम बाड़ी मध्ये मृग इच्छई मैथुन जोग हरिणी बसे बस होई अज्ञाने मृत्यु न जानई
ଅଳପ ସୁଖ ଲୋଭେ ମତି ଭ୍ରମର ଗୀତେ ଡେରି ଶ୍ରୁତି ତାଗ୍ରେ ବୃକମାନେ ଛନ୍ତି ତାମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ମୁଖକୁ ରାଜନ ସତ୍ୱରେ କରଇ ଗମନ ତା ପଛେ ବ୍ୟାଧ ଗୋଡ଼ାଇଛି ସଘନେ ବାଣ ସେ ବିନ୍ଧୁଛି ତାହାକୁ ନ କରିଣ ଭୟେ ଆନନ୍ଦେ ମୃଗୀର ସେ ରହେ ଭେଦିଣ ବ୍ୟାଧ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସର ମିଳାଇ ଅର୍ଦ୍ଧ ତା ଶରୀର ଗଲା ନ ଜାଣେ କାମ ସୁଖେ ତେବେ ଉଛୁଛି ଲତା ଭକ୍ଷେ କାହାକୁ ନ କରିଣ ଭୟେ ସଧୀରେ ଲତା ବୃକ୍ଷ ଖାଏ ଏମନ୍ତ ମୃଗ କେ ରାଜନ ବିବେକୀ ଖୋଜତୁ ବହନ ତେବେ ଜାଣିବା ସାଧୁ ମତି ବିଷୟ ରସ ତ୍ୟାଗ ଗତି ଏ ଅନୁଭବ ବୁଝିରାଏ ବିବେକୀ ଜାଣିବୁ ଥୋକାଏ ତା ଶୁଣି ସମ୍ଭ୍ରମେ ରାଜନ ମୁନିଙ୍କି ଚାହିଁ ତ ସମନ କହେ ବିନୟ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଅତି ଆନନ୍ଦେ ହରଷିତେ। ରାଜା ଉବାଚ ଆମ୍ଭର ଏଣେ ନାହିଁ ମତି ବିବେକୀ ନୁହେଁ ଆତ୍ମଗତି ଯେବେ ମୋହରେ ଦୟା ବହୁ ଏକଥା ଫେଡ଼ି ମୋତେ କହ ତୁମ୍ଭେ ଦୟାଳୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ସକଳ ଘଟେ ଦୟା ପର ମୁଁ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ଚିତ୍ତେ ଛାଡ଼ ସଂଶୟ କହ ମୋତେ କେ ମୃଗ ବୃକ ବ୍ୟାଧ କେହି କି ଭୋମୁନି ବର ଦେବା କହି। ନାରଦ ଉବାଚ ଶୁଣ ରାଜନ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ତା ଫେଡ଼ି କହି ଦେବା ତୋତେ ହେ ରାଜା ମୃଗ ରୂପ ତୁହି ତୋ ପତ୍ନୀ ଗଣେ ପୁଷ୍ପ ଦେହି ସେ ତୋତେ ବେଢ଼ି ଅଗ୍ରେ ଛନ୍ତି ତୋ ପ୍ରାଣ ବିବାଦେ ନାଶନ୍ତି ତୁ ତାହା ତର୍କି ନ ପାରିଲୁ ସୁବେଶେ ତାହାଙ୍କୁ ପୂଜିଲୁ ସର୍ପାଗ୍ନି ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଦୁର୍ଜନ ବିଶ୍ୱାସ ନ ଯିବ ଏମାନ ତାଙ୍କ ବଶେ ନିମଜ୍ଜିଲୁ ପ୍ରାଣୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କଲୁ ସେ ତୋର ବଶ କଲେ ମନ ବନ୍ଧନେ ପଶୁ ଏ ଯେ ସନ ଏ ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ନାସିବେ ତୋ ସ୍ନେହ ଭରେ ପ୍ରାଣ ନେବେ ଏ ସଙ୍ଗ ଦୋଷୁ ନୃପବର ହୋଇବ ମୋକ୍ଷ ମାର୍ଗ ଦୂର ତୁ ଅନୁଭବେ ବୁଝ ଏବେ ତୋତେ କହିବା ଫେଡ଼ି ଭାବେ କୁସୁମ ବନ ବୋଲି ଯାହା ନାରୀଙ୍କ ଧର୍ମ କହି ତାହା ତା ସଙ୍ଗେ ଏ ପୁରୁଷ ବର କରଇ ଅଜ୍ଞାନେ ବିହାର ବିଷୟ ସୁଖେ ଉନ୍ମତ୍ତ ସୁରସ୍ଥିର ସେ ଦେଇ ଚିତ୍ତ ଭ୍ରମରେ ଯେହ୍ନେ ଗୁଞ୍ଜରନ୍ତି ତେସନେ ଯୁବତୀ ଭାସନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟେ କର୍ଣ୍ଣ ଡେରି ଥାଇ କାଳ ବୃକକୁ ଭୟ ନାହିଁ ତା ପଛେ କାଳ ଗୋଡ଼ାଇଛି ଏକଥା ଜୀବନ ବୁଝୁଛି ଏବେ ତୁ ବୁଝ ମହୀପତି ଏ ମୃଗ ତୃଷ୍ଣା ଜୀବ ଗତି ଆପणे ଚିତ୍ତେ ତୁ ବିଚାର ଏମନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଦୃଢ଼େ ଧର ଶ୍ରବଣ ନ ଦେଇ ବିଷଏ ଏ ସର୍ବହିତେ କର ଲଏ କାମୁକ କାମ ସୁଖ ପାଇଁ ଗୃହ କାରଣେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଯେହ୍ନେ ମଧୁପ ମଧୁ ଆସେ ଲୋଭେ ବନ୍ଧନ ପଦ୍ମ କୋଷେ ଅବଶେ ସ୍ନେହ ନ ତେଜିଲା ପଦ୍ମ ମୁଦ୍ରିତେ ପ୍ରାଣ ଦେଲା ସେ ରୂପେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଖାମ୍ବୁଜେ ଯହିଁ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଭଞ୍ଜେ ପୁଣ୍ୟାଦି କର୍ମ କରେ ନାଶ ଏଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ଦୋଷ ସତ୍ୟ ଶୌଚ ଦୟା ଧର୍ମ ଅପରେ ଯେବା ଶ୍ରେୟ କର୍ମ ଏ ସର୍ବ କରଇ ବିନାଶ ସେ ସଙ୍ଗେ ନାହିଁ ସୁଖ ଲେଶ ତୁ ଗୃହ ଛାଡ଼ି ହରି ଭଜ ବିଷୟ କର୍ମ ଦୂରେ ତେଜ। ରାଜା ଉବାଚ ତା ଶୁଣି ବୋଲଇ ରାଜନ ଭୋମୁନି ଏ ତୁମ୍ଭ ବଚନ ବିଚାରି ବୁଝିଲଇଁ ଚିତ୍ତେ ମୋ ରାଜ୍ୟେ ବିପ୍ରେ ଛନ୍ତି ଯେତେ ଏ ସର୍ବେ ନ ଜାଣନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟା ବିଭ୍ରମେ ଅଭିମାନ ସେ ଯେବେ ଜାଣନ୍ତେ ନା ଏହା କିମ୍ପାଇଁ ନ କହନ୍ତେ ତାହା
ଏଣୁ ଏ କର୍ମେ ମୋତେ ଟେକି ଯେଣୁ ଅଟନ୍ତି ଅବିବେକୀ। ଭୋମୁନି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାୟେ ଯେତେ ସାଧୁ ଏ ଅଛନ୍ତି ଜଗତେ। ସେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାୟେ ଦୟା କରି କେହି ନ ଆସନ୍ତି ମୋ ପୁରୀ। ଏ କଥା କହ ମୁନିବର ମୋର ସଂଶୟ ହେଉ ଦୂର। ଏମନ୍ତେ ଦେବ ମହାଋଷି କହନ୍ତି ତା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଶଂସି। ନାରଦ ଉବାଚ ତୁ ଯାହା ପୁଛିଲୁ ରାଜନ କହିବା ଏଥିର ବିଧାନ। ଯେ ପଦ୍ମନାଭ ପଦାଶ୍ରିତ ତେଣେ ଭାବିତ ଯାର ଚିତ୍ତ। ସ୍ୱର୍ଗାପବର୍ଗ ତୁଚ୍ଛ ମଣି ତୋ ରାଜଭୋଗ ମୃତ୍ୟୁ ଗଣି। ଏଣୁ ସାଧବେ ତାହା ଦେଖି ଭୟେ ବିମୁଖ ତା ଉପେକ୍ଷି। ଆତ୍ମା ବିଯୋଗେ ପିଣ୍ଡ ଜହ୍ନେ ସଭୟେ ତେଜନ୍ତି ଯେ ସନେ। ते सने ए राज विभूति भये साधवे न इच्छन्ति। तू राजा चित्ते परिमाण भोगादि अनर्थ कारण। ता शुणि संभ्रमे राजन चिंता विमुखे खेद मन। राजा उवाच ए विप्रगणे अनुक्षणे कहन्ति यज्ञाधिकारणे। एहांक शिक्षा कर्म जेते छाड़िला तुम्भ वाक्य मते। ए कर्मे जोगी जन मोहे एणु प्रतीत सर्वठाए। एक संशय मोर अछि भोमुनि कह पचारुछि। जे देहे प्राणी कर्म करे ता छाड़ी परलोके गले। कर्म भुंजई अन्य देहे एकथा सर्ववेद कहे। कर्ता भोक्ता बेनि भेद एबेनि संशय मोच्छेद। फेड़िण कहिबा गोसाई आबर संशय अछई। ताहा पुछई मूढ़ भावे मो मन सुमरुचि हेबे। वेद विहित जेते कर्म लोक आचरे विधि धर्म। कर्म उतारे ता न जानी कि रूपे कर्म भुंजे प्राणी। अदृष्ट कर्मे संजोगई एणे संशय मोर होई। एमंत राजा मुखु शुणी नारद कहे मने गुणी। नारद उवाच शुण कहिबा नृपवर एबेनि संशय फेड़िण। शुण कहिबा नृपराण एबेनि संशय फेड़िण। जे देहे जीव कर्म करे परलोके ता भोग करे। जे पाप पुण्य तार थाई से काले ताहा से भुंजई। ए स्थूल देह गले नाश ए लिंग अन्य देहे वास। कर्ता भोक्ता नुहे भिन्न स्वप्ने दृष्टान्तर जे सन। शयने देह पड़ी थाई श्वास क्षेपण न जानई। ए देह स्नेह परिहरी ए मन लिंग देह धरी। अन्य भूत कर्म व्यापार ए मन करे अंगीकार। एमंत जानी दृष्टान्तरे एमंत अन्यत्र शरीरे। धरीण स्थूल देह मन मुकुल श्रेष्ठ विद्वज्जन। ए पुत्र दारादि मंदिर बोलीण करे अहंकार। ए अभिमान कर्म करे स्वकर्म बसे देह धरे। कर्म नथिले जन्म नाही ता पूर्व कर्म भोग काहि। ए मन लिंग देह बेनि भोगार्थे स्थूल देह घेने। ଯାହା ତୁ ପୁଛିଲୁ ନୃପତି ବିନଷ୍ଟ କର୍ମ ଉତ୍ପତ୍ତି। ତା ଫେଡ଼ି କହିବାକୁ ତୋତେ ସଂଶୟ ଫିଟିବ ଯେମନ୍ତେ। ଏ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଭେଦେ ଦୁଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମାଦି କରଇ। ଏ ପୁଣ୍ୟ ପାପାଦି ବିଷୟ କରଇ ଏ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଚିତ୍ତ ବିଷୟ କର୍ମ ଜାଣି ନୋହିଲେ କେବା ପରିମାଣି। ए रूपे जान चित्त बुद्धि भुंजई पूर्व कर्म सिद्धि। कर्म नथिले भोग काहि विवेकी बुझ नर साई। ए प्रति लक्ष्ये दृष्टान्तर तोते कहिबा नृपवर। तो अन्य देह थाऊँ एबे ए देहे बुझ अनुभवे।
ଜାଗ୍ରତେ ଯେତେ ରୂପମାନ ଏ ଦେହେ ଭାବି ଥାଇ ମନ। ଦୃଷ୍ଟି ଶ୍ରବଣେ ଯେ ବିଷୟ ସ୍ୱପନ ଗତେ ସେ ଉଦୟ। ଏ ଲିଙ୍ଗ ଦେହ ଧରି ମନ ବିଷୟ କର୍ମ କରେ ଧ୍ୟାନ। ବିଷୟ କର୍ମେ ହୋଇ ବଶ ଆନନ୍ଦେ ଘେନେ ଭୋଗ ରସ। ଯେ କଥା ଅନୁଭବୀ ନାହିଁ ସ୍ୱପନେ ଦେଖିବ ତା କାହିଁ। ଏହାର ପୂର୍ବ କର୍ମ ଦୋଷ ଯାବତ ନୋହିଛି ବିନାଶ। ତା ଅନ୍ୟ ଦେହେ ଭୋଗ କରେ ସେ ଶୁଭାଶୁଭତା ବ୍ୟବହାରେ। ପୂର୍ବ ଅକର୍ମ ଦୋଷେ ଜୀବ ଜନ୍ମିଲ ଭଇ ମୂଢ଼ ଭାବ। ଫଳାନୁସାରେ ଦେହ ପାଇ ପୁଣି ସେ କର୍ମେ ପ୍ରବେଶଇ। ଯାହା ଏ ଅନୁଭବୀ ନାହିଁ ଏ ମନ ଛୁଇଁବ ତା କାହିଁ। ଶୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନ ସକଳ କର୍ମେ ସାକ୍ଷୀ ମନ। ମନଟି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦାତା ଏ ପାପ ପୁଣ୍ୟର କରତା। ମନହୁଁ କର୍ତ୍ତା ଆର ନାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଣ ଅର୍ଥ ବହି। ତା ପୂର୍ବ ଶୁଭାଶୁଭ କର୍ମ ସେ ଅନୁସାରେ ଲଭେ ଜନ୍ମ। କେ ଦାତା କୃପଣ ଈଶ୍ୱର ସାଧୁ ଦୁର୍ଜନ କେ ବା ଚୋର। ଏ ମନ କର୍ମର ଆୟତ୍ତେ ଭ୍ରମଇ ଦୁଃଖ ସୁଖେ ନିତ୍ୟେ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେହେ ଯାହା ଯେ ରୂପେ ଦେଖି କରେ ସ୍ନେହା। ତା ଅନାଗତ ଦେହେ ଦେଖେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେହି ପକ୍ଷେ। ଯେ କଥା ଅନୁଭବୀ ନାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କେବେ ବା ଦିଶଇ। ସମୁଦ୍ର ଗିରି ଶିଖେ ଯେହ୍ନେ ପ୍ରତୀତ କରଇ ସେ ମନେ। ନକ୍ଷତ୍ର ଆଦି ଗ୍ରହମାନ ଦିବସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟନ। ଆପଣା ଶିରଚ୍ଛେଦ ହୋଇ ଏ ବିପରୀତ ସେ ଦେଖଇ। ମିଥ୍ୟାଭିଳାଷେ ଏହୁ ଭ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେ ତାହା ମନ। ଏ ସର୍ବ ନିଦ୍ରା ଦୋଷେ ଜାଣେ ଦେଶ କାଳ କ୍ରିୟା ପ୍ରମାଣେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ସକଳ ମନରେ ହୁଅନ୍ତି ସବୁ ଠୁଳ। ସେ ସର୍ବେ ହୁଅନ୍ତି ଯାନ୍ତି ନିତ୍ୟେ ଏଣୁ ଏ ମନ ବିପରୀତେ। ଯେ ମନ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ତଳେ ସତ୍ୱନିଷ୍ଠାରେ ଥାଇ ଭୋଳେ। ଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ହୁଅଇ ସଂଯୋଗେ ପରିପ୍ରକାଶଇ। ତଥାପି ବିଷୟ ପ୍ରବଳ ମନକୁ କରଇ ଚଞ୍ଚଳ। ଯେହ୍ନେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ରାହୁ ଗ୍ରାସେ ତେସନ ଗୁଣେ ମନ ମିଶେ। ଏ ଗୁଣ ସମୂହ ଅନାଦି ଯାବତ ଅଛି ମନ ବୁଦ୍ଧି। ତାବତ ଅହଙ୍କାର ବହେ ଯେଣୁ ତ୍ରିଗୁଣ ଅଛି ଦେହେ। ଏ ପ୍ରାଣ ମାର୍ଗର ସନ୍ତାପେ ସ୍ୱପନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଉପତାପେ। ଏ ଗୁଣ ଜ୍ଞାନ ନ ଛାଡ଼ଇ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଜ୍ୱର କାଳେ ସେହି। ଏ ଗର୍ଭବାସେ ଥିଲା ଯେବେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅବା ଯେବେ। ଏ ଲିଙ୍ଗ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ରହେ କେବଳ ପ୍ରକାଶିତ ନୋହେ। ଯେ ସନେ କହୁ ତଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ନ ଦିଶଇ। ଯେ ସନେ କହୁ ତିଥି ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ନ ଦିଶଇ। ସେ ରୂପେ ବାଲ୍ୟାଦି କାଳରେ ଏ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ନ କରେ। ଗୁଣେ ବନ୍ଧନ ଲିଙ୍ଗ ଦେହ କର୍ମରେ କରୁଥାଇ ସ୍ନେହ। ଏ ଦେହ ଯେ କାଳେ ନଥାଇ ତେବେ ତା ଜନ୍ମ ଅବା କାହିଁ। ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ଯେଣୁ ଅଛି ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ଧରିଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର କିରଣ ଭୋଗାଦି ବୁଝ ନୃପରାଣ। ନାରଦ ବଚନ ଶୁଣିଣ କହଇ ପ୍ରାଚୀନ ନୃପରାଣ। ରାଜା ଉବାଚ ଭୋମୁନିବର ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ଜୀବର କି କହ ଗୁଣ। ଯାହାକୁ ଜୀବ ବୋଲି କହ ତାହାର କିବା ରୂପ ଦେହ। ନାରଦ ଶୁଣି ନୃପବାଣୀ ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତେ ମନେ ଗୁଣି। ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ନୃପବର ସ୍ୱରୂପ କହିବା ଜୀବର। ଶବଦ ଆଦି ମାତ୍ରା ପଞ୍ଚ ଅପରେ ତ୍ରିଗୁଣ ପ୍ରପଞ୍ଚ। ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ ଯେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଙ୍ଗ ତେଣେ।
ଏହାଙ୍କୁ ଲିଙ୍ଗ ଦେହ କହି ଯାବତ ଚେତନାଏ ବହି ତାବତ ଜୀବ ବୋଲି ଜାଣ ଯେଣୁ ଏ ଘେନେ ଦେହ ଗୁଣ ଦେହାଦି ଛାଡ଼େ ଘେନେ ଏହି ଶୋକ ହରସ ବେନି ବହି ଯେସନେ ତୃଣେ ଯୋକମାନ ଏକକୁ ଧରି ଛାଡ଼େ ଆନ ସେ ରୂପେ ଏ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ଦେହ ସମ୍ଭବେ ବୁଝ ବୀର ଯାବତ ଅନ୍ୟ ଦେହ ନୁହେଁ ତାବତ ଅଛି ପୂର୍ବ ଦେହେ ଏ ପୂର୍ବ କର୍ମ ନ ଛାଡ଼ଇ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ତା ଭୁଞ୍ଜଇ ଯାବତ ଅଛି ମାୟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତାବତ ଏ କର୍ମେ ସେ ବଦ୍ଧ ଏ ଜୀବ ପଡ଼ି ମାୟା ବନ୍ଧେ କର୍ମ କରଇ ନାନା ଛନ୍ଦେ ଏ ମାୟା ବନ୍ଧ ଛାଡ଼େ ଯେବେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଭଜେ ତେବେ ସକଳ ଘଟେ ଆତ୍ମା ରୂପେ ଯେ ହରିଛନ୍ତି ଦେହ କୂପେ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ଯାହାର ତହୁଁ ଏ ଭିଆଣ ତାପାଦେ ଭଜିଲେ ମୁକତି ତା ବିନୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଗତି। ମୈତ୍ରେୟ ବାଚ କହେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନିବର ସୁମନେ ଶୁଣ ହେ ବିଦୁର ଜୀବ ଆତ୍ମାର ଗତିମାନ ନାରଦ ମୁନି ପ୍ରଭେଦେଣ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ବୁଝାଇ ଏ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ଭେଦାଇ ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ନୃପବର ଉଠି ଯୋଡ଼ିଲା ବେନି କର ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗେ କରି ଦଣ୍ଡବତ ହରଷେ ହୋଇ କୃତକୃତ୍ୟ ରୋମ ଉଦ୍ଗମ ଅଶ୍ରୁପାତ ବୋଲଇ ହୋଇ ହରଷିତ ଭୋ ମୁନିବର ଯୋଗେଶ୍ୱର ମୋ ମୋହ ବନ୍ଧ କଲ ଦୂର ଏବେ ନିଷ୍କାମ ଭାବେ ମୁହିଁ କି ରୂପେ କରିବି ଗୋସାଇଁ ତୋ ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଲେ ଗୋସାଇଁ ମୋ ମନ ନ ରହିବ କାହିଁ ଏଥକୁ କହିବା କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବଜାଣ କହିବା ମୋତେ ଦୟା ଚିତ୍ତ କେମନ୍ତେ ହେବି ବନ୍ଧ ମୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନେ କହ ମୁନିବର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଚରଣେ କିଙ୍କର ଏମନ୍ତେ ତାର ବାକ୍ୟେ ତୋଷୀ କହେ ନାରଦ ମହାରୁଷି ନିରତେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଯେବେ ମନ ନିଶ୍ଚଳ ରହେ ତେବେ ଏବିନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ରାଜନ ନ ଦେଖି ମନ ସମାଧାନ ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସେବା ଫଳେ ଜ୍ଞାନ ଭକତି ଯୋଗ ବଳେ ଜନ୍ମ ବିନାଶ ଲିଙ୍ଗ ତୋର ତେବେ ଛାଡ଼ିବ ନୃପବର ଅପରେ ନାହିଁ ମୋକ୍ଷ ଆର ନ ଦେଖି ଶୁଣ ନୃପବର ତା ଶୁଣି ପଚାରେ ନୃପତି କି ରୂପେ ସାଧୁଙ୍କୁ ସେବନ୍ତି କହ ବିଧାନ ମୁନିବର ଅଳପେ ସାଧି ମୋକ୍ଷ ଦ୍ୱାର ହସି ନାରଦ ମହାରୁଷି ତା ବାକ୍ୟେ କହନ୍ତି ପ୍ରତୋଷୀ ଶୁଣ ରାଜନ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ବିଧାନ କହିବା ଯୁଗତେ ଏ ସର୍ବ ଚିନ୍ତା ପରିହର ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦୃଢ଼େ ଧର ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତେ ତୁ ନିଶ୍ଚଳେ ବସ ତୁ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳେ ଯେ ଧର୍ମାଚାର ସାଧୁ ଜନ ସେ ଧର୍ମ କର ତୁ ରାଜନ ସାଧୁଙ୍କ ମୁଖୁ ହରି ରସ ଶ୍ରବଣ ପୁଟେ କର ଗ୍ରାସ ସେ ନାମାମୃତ ପାନେ ମତ୍ତ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଭଜେ ଅବିରତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତୋଷ ସାଧୁ ଜନେ ଯେଣୁ ଦୟାଳୁ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନେ ସାଧୁଙ୍କ ସେବା କର୍ମ ଏହି ଯେ କୃଷ୍ଣ ରସ ଆସ୍ୱାଦଇ ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ମହିପାଳ କପିଳାଶ୍ରମେ ବେଗେ ଚଳ ସେ ମୁନିବର ଆଶ୍ରେ ତୋର ଖଣ୍ଡିବ ଜନ୍ମ ବନ୍ଧ ଘୋର ତା ଶୁଣି ସତ୍ୱରେ ରାଜନ ପୁତ୍ରକୁ ଡକାଇ ବହନ ରାଜ୍ୟ ପାଳନେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା ଦଣ୍ଡ ଛତ୍ରାଦି ସମର୍ପିଲା ସେ ସର୍ବତେଜୀ ନୃପବର ମୁନିଙ୍କି କହେ ଯୋଡ଼ି କର ଭୋ ମୁନି ଯେବେ ଆଜ୍ଞା ହୋଇ ମୋ ପତ୍ନୀ ପ୍ରବୋଧି ଆସଇ ରାଜ୍ୟ ବିଭବ ଦେଇ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଯିବଇଁ ବନକୁ ଏମନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତାର କୋପେ ବୋଲନ୍ତି ମୁନିବର ତୁ ବଡ଼ ଅଜ୍ଞାନୀ ମୂରୁଖ ନ ଜାଣୁ ପରଲୋକ ଦୁଃଖ
ଏମନ୍ତ କହି ମୁନିବର ଶ୍ୱାସ ଉପେକ୍ଷି ଚିନ୍ତାଭାର। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଖାବଲୋକନ କେ କାମି ତେ ଜୀବ ଅଜ୍ଞାନ। ଯହିଁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରେ ଭ୍ରମ ଯାନ୍ତି ତା ମୁଖୁ କେ ମୂଢ଼ ତରନ୍ତି। ତୃଣାଦି ଯେହ୍ନେ ହୁତାସନେ ସ୍ପରଶେ ହନ୍ତି ଦହ୍ୟମାନେ। ते सने स्त्री संग दोष देखन्ते ज्ञान हेब ध्वंस। जेणु प्रमदा नाम तार ता मुखे पड़ी के निस्तार। एमंत कही अनुरागे ताकर धरी मुनि बेगे। पश्चिम द्वार मार्गे नेई बाहार करी बेगे देई। तक्षणे निज लोके गले ब्रह्मांक छामुरे मिलिले। से जे प्राचीन नृपवर मुनिंक भये छन्नातुर। प्रवेश कपिल आश्रमे गमिला पथ पदश्रमे। से मुनिवर पासे जाई तप आचरी जोगध्यायी। एकाग्र चित्ते महाराज भजिले हरिपादाम्बुज। मन पवन दृढ़े धरी सर्वकुसंग परिहरी। से हरि चरण प्रसन्ने गमिले वैकुंठ भुवने। शोण विदुर ज्ञानमये नारद नृपर सदये। परोक्षवादे आत्मज्ञाने कहिले दिव्य कथा मान। एहा जे श्रवण करन्ति अथवा वदने गुणन्ति। से सर्वे हन्ति मोक्ष पार कहिलु ब्रह्म तत्वसार। आत्मा बंधनु मुक्त होए अज्ञाने गृहवास नोहे। परोक्ष तत्वज्ञान सार तो आगे कहिलु विदुर। एवे श्रवणे किवा इच्छा कह संशय तेजी वंशा। एमंत मुनि मुखु शुणी शिरे निवेशिवे निपाणी। कहई विप्र जगन्नाथ मैत्रेय विदुर चरित। चतुर्थ स्कंधे एहु वाणी शुणी संसारुतर प्राणी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे विदुरमैत्रेय संवादे प्राचीन बर्हि नारद संवादे नाम 29 अध्यायः।